September somle thumi muntina umkuki chate josin salit likhotia ihedo hin mi ho het theilinga chu black day iti wahin ichi muzin ni kho hi kumsi le mangun tu kumai man liu yong hin September tarik sagi ni kho chun ko kin pin thu phun khat anakinein iman liu dan ho chuta kilhon chun manipulin pin yong chalaya hin thu phun anasimun ko kin pi na zo si adin Nagaland, Assam, Meghalaya, Delhi, Barak Valley, Tripura, Oklahoma, USA, Changei chun aman diu dan program tampi yong ahin ta langun hichini kho hi ipha teng mu chule ilung thimu bahin thil tampi akilang ji abang komle gel le ilung hangin ep balding ham hello lewin ki kom umjin kum phabep set kum som ni wal langin manna wa hi iman dan jong ivel vet kip powin hoila ya hi ep ki bol le phadingam ti lunggel sang chun thiltam pi bol diu ho hi idon lo kom ahung umjin ani kho ini tu ti lo hi I macha ki bol be lo to hung kilang jin hel akilo me na hel lung no mo cho thim jin sa dit hi pi ya chule hichini khwa hi pi ki bola ipi dinga ini no ham ti hoi ikil hil na ven ai wangin na to a ki podo hi thom thim ten ham tin ka gele ne kasei lo na chu hichi sa ni di ipui pa chon na a thi ki het na hi tiang ti heta thi pho ho loi chu ajing le sal ni bol pe un thi se chu ajing le sa ti bol pe we itiu ban zoma hi hichi pau chenga ko nai kila sona 1992 a ko na 97 chan ti di mai tin hichi sunga thile mang ho loi hi sa init pe ji we ihin nit do theidanu umdan chu alchakat ga kinung seile ichen bom piu Manipur la naga ho timai hoitin gali ni hin bol jengun ei that pan jengun hile ipiti seida ma chu kiven hungai ei that da hung khat chu akile tha lo le ei tha de hi ja chu thau jong tan hi chi chu ahung ki pat na he sot thim heu tan ai wangin ahung pi lin na chu United Naga Council Manipulin quit notice October som ni lani kumsang le jako som ko lani ni khoa ei na pe wa ei pe chai wa hi NSN IM hon ban nei chai in tha pat ngal jing ki doi hi chi quit notice hi gu thima e ho ei pe yong hai pon Manipur sunga government office yo si yong pe wa hin hi chan ge ya cho abon chang ke ya hi mi zo si het thei ta
hichiquit notice ei pi wang chun government le state government le central government chun ei na hu po ei hu thei ta lo je wa chu ipui pa te chulai khanga nom ho loi lungel na a chu I lo diu ham ki ngai tu na ai hi June tarik som ni le ko kumsang da jako som ko le thum ni khuai ku ki in muna ku ki in pi hi ana cho hi ngoi ana cho hi nguwa I pi ti le gala nei bolwa nei tha pat ji ngo ham ti hi vel phabep set ve na do MBCA ki ho niu chun ipu ipa pu da to ti lun ki nei sei pi jiwin aki ho na thei povin ichini yong chun ilam kayo kagang lal khwen ni nana lo lo ki ni cham na thu ki sei pu pu chule ku ki ho ko ki halin mi ki that CRN the Committee on Restoration of Normalcy the min khat cho semun hichimin chun kuki ho le na go ho cho ki ho mat sa jin ai wa ki ho ni niu le lam kai lin khat kho I za nam mi za nam anathi pe tabangin akilagi azona KCC muna ki ho ni wa chu thing noi hon ei za nom po ve tu ne ajo he agu a hung ka hi bo ve ikitep ta je wa cha ti phat wa hi anaki ho se le wa chulaya president na hi house pu ti ki bian chun chutia thing noi in na za nom lo wa hi le ta phai na hin za nom te ngule hin se yun ku ki ho chu cham na dei ka hi win cham na thu a ki ho pi dinga ka nga je mo hi ti cho na vai tha hi hi chi ni khwa ki vai tha ba na hi cham na thu ki sei lo lai hi ti hi ki gel do di win ka dei e ho hin khat ve ve le ma don mo meng be ni bolun ku kin pi koi pe ni na po pet cho ham ka he pon na go hon cham na thu hi ha ta hin de seyun kang po pi ki ho na chun ke yong ku kin pi mina na pan de ti hin kem ka sei chu ipui pa teo KCC assembly ho la ki ho ga chai ni a chu thing noi nei za nom lo jeun cham na thu hi ki sei thei ta pon tin na ti wa hin kalam kai pu win na na vai ha nau chu thing noi nan za nom te mu le nan phal te mu le hin seun iki ho di we ti ana na vai tho hi tu ni ai hi thing noi hon ki ho ta win te ana han phal hui tam ka ti e alam kai pu chun boy asal he hi chiwang chu ke hon don but thei pu wi nge ti chu ti ana don but thei lo le ti ki ho di ham kilol nei zu yo hin kalbi chamna dinga kalbi ki sem hoi zu yo hin a kalbi chu cha chu ki nga hin hi cha ko na chi ki pat ki ti yo hin nain phal lo lai wa he le ki ho yong leo han a kit teng la chai na chu ei phal hi ve na ti ki no wa he le I ti ki ho la chom liu ham pha chom pon te ka ti e hi ti chun ipui pa teo chun September tarik sagi kumsang da jako som ko le nga ni kho hin meeting an ne yun hichini khwa kilol na nga na chu ithi tam nau pen ta September som le thum ni kho hi kum si anit jingding ani kho long chu Black September day tiute tia ana kilo la hi hijini kho hin
ichon na wa thil su mil thei lo ding lungel thei lo si lung thim wai chin diu thil kho ku ki te traditional policies pi hi khat anan sim do hi cha sim do point thum chu that Kuki in P is non-communal. That peaceful coexistence with other tribes, communities has been and continue to be the Kuki in P policy. Athumna to that Kuki in P stands for justice for all. The thumi ipui patel jun kilol na anani wa tut san ge ya hi chi traditional standpoint hi ki khel lo lai hi so kite ho gal bolding mi to kina ding ki sat ding I ding ti long I traditional policy pai khel ngai hi chi masang se a chu chi hi zu ye hi chi to ke to lo lo se chu ko ni pi se yong la ku ki in pi chu ni pom pi lo hi ti hi het di vin ka de ya hi ja chu ipui pate chun February tarik som kumsang la jakko som ko la gu ni khuwa chu playground te lewahi me pi ki khoma KCC to a hostel pa ku sa di ko no hi ja chu thi tam pi ho zo se cha he ko no wa thilom ja sagi se moi thilom ja sagi se wa chu ahung ho chun pon thang nam hi yong le pi yong la vom khat che cho khu wa ako ma chu min khat che ki koi pe chu ain ku te tam pi yong hung che ya ain hol do wa hi le aji thi cha thi ki te holoi chu tam ta vui lo mu lo I lo ho loi chu na mu do wa hi chi thilong ki sem chu ana dan ta bang le wa ha gel wa amuna hi kap den ga ma hi chini kho a zaw chu tam pi diu ka ta sanin ke ta jong ka zaw win hoi lang kon ham hin kan zaw jing jing siam masanga thilong thumi pu wai ki zo na jong chun kan zawin to February tarik som ta kumsang da ko som ko le gu ni a polo ground ti le wai ki zo ni win jong kan zawin kanau thong len to banner a chen tam pen ta chu kapul hone ni thum kain tu a hi ka ga agela hi le polo ground na ko na chalai ko nang kara na I ki he yuwa nam pal langai che wai le lu ki ru chu hi chan ge lam zo na banner dok ding chu ka ga agela hi le ka ngap sapun tu hi ai wang chun chini chun gol na ho han ho loi chun la pi di hung ti ji kata kon hil hone kadom ni hum ke kangai tu a hele tu ni khoin pathienin kathu sei na ding mun khat mun ni yo uma hi che ho zo si a witness ta bang dinga he na ko hidam ti chan ge lung thim hi ka nei ne hi chi chu BBC news te ne in la pi khawan chole report pate cha na chi kha ja chu wan noi ni thu he na he re chu ti lo hele hi chi gam sungai thi naw gam sungai hi chu ti a chu ma tha den ding tabang leu hin kho in ne yo hi ti hi isu mil lo devin ka ti mo ne e ha tam tha ni pen tau chu September tarik som le thum kumsang le jako som ko le thum ni kho he hin hi chi ni kho ai hi zopi keu se pun janglen phai keu se pun gelnel jong a hin chule mundang phawek khat jong a zawin mi thimong hi kichi ta chuna ke pun za le sagi hami zan ham khat hi phao hi chi thi tam ni pen tau hi athi ho chung chang thu akisei chit masang se a hi chi sa nit Black September Day hi ki mangjing ding hi kia February tarik som
kum sang le jako som ko le gu ni khuwa hai ipui pa te hon an phun do oi an phun do ni khu hi tu ni chan ge hi man jing wa hin athula ki sei chet lo lai ja tu man jing wa hin jamta ki sei chet jong la ki ho to in tin man de tha jong le man jing na lai di oi tu ni chan ge in Hiroshima atom bomb ki tha chu ni khu mang jing na lai koi do na man diu jong ai pun ai la nga de hi ti jing ho hin a het lo hin te ti ka gel khan hi ipijai ban hom ti phate cha he na ei than ho do na gun kai lung pu na chu i hin jing je mobile le hi chi chu ham ti a agel pau hi lo hi ti i tha bet di min ka de ji ke sapa jong hi kain la ka lo ke hal ha hin kum sang le ja ko som ko le ni chu long phai lu ma ka umin nung ba ka ge pa ji ka chang se agi chu ken khu ki hello among ai be teu hi inewa pana ki cheng khom ka chang se ang som thum to ka ki del the hi chan gya to ka gel ei that thei da jong kana ta san lo leu khat an hi ji nung ba ka gi a jong hi chilama more a ki tha to chu hung do ta I thing noi ho na sat dan chu ka sei ji chu kai mu yong lo chu thing chunga ki le no na ka mun chu ta ki le lam ti ho loi chu hoi la ki lam jong ki sei ki thang ni chu ka mi som bal changin ei ji wa angai ji chu angai nom thei dan dan chu ke yong ki chalu ka sei se yi jan ka ye pa ji bo kum thun di kon langa ki ye thei ta lo ei mi koi ma cha gi sa ta lo chu hi chi ka la a chu na tong thei lo wa im pe no wa chu I pa win pa so ho zo se yong na kho pat ta chan ki nga chi un I ma cha bol thei na khang hi ta lo re na ti le khole na hi kam cha khe hin zan duty sun duty ka ki tha win phat in ka po win kholen chu gol hang keu se jong som thum wa la hin in thom cha hi wang pasal som bu som sagi ta wang na a chu các tung kỳ chát lo he lo khat choi EPT ham ke hello sun le hin nai yong la kadel ni khat kadel ni wa jong chu choi di ka nei lo ja chu kumpi siam chai lo long keu se khat ka ki choya kal hai hiti po wa chu ilung thi mi uma ei bol mol bang le wa hi ke pangai a hin la ni khat hi ahung ha boi lai ta chu ni pi hung ti tam ti le kham som te he ka zol te ta bang hi wi uchun kholen ahungun hau sa te to sei pi un kat kin zo lo wa tai nei the the le ki sa ta we ahung ti pi jing vai la ma hung se yo hin azol la gol dang ho ko ma sei pi su ta win ke hi zan hun pha nin ka gal hung in ka khu chu hoi hau sa pui na ki khop nam je chun kan chalin ka chi na hi le thing phai pa le atang ho chun thing phai ya ki go mo te ti cho no kholen hau sa pha be phanin na zok un hi cha ki khop din nom lo lo se chun na chi the yo ta ya ti we I chon nau pha be phat hi chi thu sim ka sei na he na gel diu ka dei pha be umma ka sei ko le ka ding do in chapam ka hi wang tu hi athanom lo lo chi tawin ti na phat hai poi tham som te ni pi na sei pi ham sei ma sa bi ki gin lel na the hi le zan hon phan na lain jang noi langa mi so lutin I hunga na la yo han kati ei don pi po win ni vei ka ding don ka sei ki ne adon de po win azo na chu a khunei te ge ya yong chu chu chan ge hi le ka ki chau de he ti hum sau le ka pa jong cha ding don khunei te sin ka ki chau den ti le khu cha ga ni pi ka bol di ho ma te ka ki khenun chu ba nga a hu le a thal lo ke wa no long ke wa de la pang te chu ka ki pum khat nau pul pi cho ke tan koi machan duty yong apo nom ta pon aki chau ding ti sei loi yong aki chau tan
gian khăn hi kapan e ho yong chi tau te khone te yong chi gam ta ve chi pot zo se gun a tau kho a ken a kap kho a ken jing kan pot ka po vin ka ga chiu le khomol ka phau le i gol thang ho a hung lung pa yo ka pa ko me pa e hu diu mi hung ta e hoi chi na na diu hi di pon te ka ti le ka hung ki le khu sunga chun ka omot amo nei da na wa khopi chu lung khat na be hela ka pha nu chun hin kho cha thei ta pun ni kha di sun chang no ya hi hin ni tha alam thim khana hin del bulu go du le mi zo se na pot gon sa heta a cha bo cha ki tha a hin kho man nei a pot zo se ki pu un a ji cha ki kho sa on azam su ke du le ke chu ka dong mana e sim pi u sim thu mei tal khat ka nei a chang yong sim thu a hin ni a hin khat chu ka ki thun mai man ki kap jong la ging de nam ti tu ai ka ge la ka ti za the ka le khabu tama tam box ni chu window ka ga khan do la ki to chen cha chun ka pangin ho na hi kapi chu kapi te ho khat hi amau in lang chu tu ti la hi ja ke ho ina chu kul ka lai nau kha na chu a hung koi wa hi kapi ja chun happy ka da la lo be din hi all moi ka ti kalung ge la chu ka in hal hading pa be hi ka kap hu po po le thiam nang kho ka sa hi ti lewa ho ka na ge le kapi chu ka thamon ji jin pung khat wala che tan in yong ki hal pon mei yong thal yong ging ta pon hi ji chun khusunga hi ka ga pot do le pasal nga ka gi su to na dak se koi ma cha am ta pon i ti di wa ma ti vin ken ka sei chu ngai vin nin khuna duty post a panglon in lang ni khoto duty post a panglon in lang ken bu na hin tha ka ting khojing de tan izam ta chung langa hung so le ke to noi langa tenin i kat kan tel diu i thi to kai pan diu noi langa so le chung langa teni to kan del diu hi ta ma chui pan diu khoi nga diu kat ti ne le ano mun ka ki hom khenun ni na pangun ken bu ka tha un ti jan chun ke chun khol chu ka vel le len ip son ti zan pung ko la hung hi pha din khusunga mei thal gin le in ki hal az lo pha chun azam do zo se yong zo hung lut ki no na hele chi jan jong chu koi ma cha diu ti po jong ka ta po wen chi zo chun a hi thei de phan thing pha ya ka ki chonun nangil ling ka kamun khopum pi chu tho ka gel ka get chai ni hin ka su cha dan hi ka ga sei pe no mo hin ka get chai ni hin chong hang president pa le general secretary pa jong hung tho nei je chun KCCI BTH Sirampur BTH exam ka bol pa cha result hoi ta na mu e hung ki ve ni ti ka hung ki thon su ye yong ka ge pon ka che to pai pai ka chanu neu cha hi ja chu apu te ko ma mu le na ka loi nu to om lo nei kanu le ka pa hi dam lo ka hin posun jang noi ja ka je no kaloi ho thoi mol ko na hi jang moi la ki nga to te jing le ki thon khom hu te pung khat wal lam pi ke nga gam mang la ki zo da hi ja chu changa che chu no pun te ki thon te ka ki ti oi mo len hen ke ka ga gi in jan khat aji nga chu jang noi la hi kaloi ho ka nga ni thu he la ka nga koi ma cha hung lo oi ka ki te pi ho yong chu thing phai hau sa pu hung sun he o i to bang na wa ki khom wa golongo ko ba hung kahi ananga in ki thonu na ti keno golongo chu kanga ki jong lo hung kit lo e kho jin pai di pha na jang no ya ka gi de ne chi jana hi chi jana chu thing pai kuli ni ki hal thai jingka ka za za uchun jang no ya chu thal ka hol wa thai jeng ding ka ti le thal tam na pe nai he khu jong chun ani ki cho chai ga mo ma ke pon ki mo le lin amon do e za num po gol hanga ki leng don tha lai chi izan hamina delu anunga chun u thang lun ting phai pa to ke to phan ka delu amo ho to chun ka ga thai lut khom na lai
athil so chini hin dan pa chu kidang ta cho hin kalun hunin let pau chu khut chan gen na po mi nei mu chu na kap nin he o ti bol thei chan na bol ta chi bi bolan na ka ho ham kati koi izat thi hin hilo a hi lam cha het lo he a in sunga mi no mi pachi chunan hol le a hin ki po lut hi aji ham acha ham hiso ke adam mi polut the yum talo apolu ding ke ti in sung mi chi hin house pui na ka khol le mi som le na na thing do ta chi ho chu khat hitale akisu kha ho de se chu ala ha sa ka sai chi ho jo se chu bol tu ding chun to vai ki ho min an pul ha win ke chanu kha pen ta guru ma ka hung za win thing phai le jang noi gam gi lai ta ka ga khelu la kho jing dei tan kan hu tu phup pya hung chom la khat ka mu ka zan ka ga kinung he le kanu ning khu chi nei ama hi mi neu thi ma hin achu chu ai thi mi lai ta khu jin di ko nai i dis i ham ti chu ka vet le ama hi khule na de na hin khule na de na ko na hi jing ka chu hung za ma khu jin di ko na hi lai cho hin pha hin thing lang ding nang la hung pe hi ja chu ke chu glucose ample phep khadei pu sa je jun ka ton sa na hi le ahung hai do thein achat thei ki tapun mi thum ka hi win ka hin pu tho ka loi ho to la neu je na pu zu ji pu ke jun jang noi gi kan pu he ma hi chun ka dong in he no ka pa an thu sim sen ka ti le ama na se chu khosunga mei chang go ba tha hung ba pha chun na pa za ki hindo ta te ka ti le na pa tap ko nga to in anum pu e ti cha apa pangul za le en ma asam akisom na lai de la ki che na ken ko si lu thing hang mi mo nga hin na lai mi pa na ma in hanga ko ma chun ka ki selin in chung ge hal pha nu chun ka hai lu din na pa chu ka ka kai abana ka tu yong lei thing ha na nom pui dam na lain te na tim ka ti le dam ta hi ve ta adi chana cha om lo ke het sa ka do hi ta bang hin khu khana chu kana su cha de hin ke chu gal hung man po po le nga thila ka zau the hi ka zau the na je chu ka thil zo cheu chu ka pu te na ka ko yu hin ka pu ka pa neu pen chu tu ti la ma hi apan in ong khanai ka kanau te to ka gi wa hin pastor ho la bible simai he je wa duty e po sa la we ka pu kap li un kania kap li un ka tu pau khat ma changin aba na cho hung na wa hi kanau te ho si kanau nu le aji pa la duty po ya acha te si in bang kiloi na dinga lei kila sunga ha ki sel hi ding down pasan la wa mat adin do sa no me le chapang ne hi fa na ana hi hoi hoi itile tilo de chila chu ka jaw te ding dol ko hui de pathienin kidang ta ke yo be na hoi do hi tin tu ne na ho ma sang ka sei nom khat choi ka hat lai se wa thi jong lem khule na chun ka ki to pe do ni hung bulu le ke ho no mi tampi ka tha diu ke ho ka thi ga mai the ai wang ka ki chapu ne ai na akul pi ki pum khat na kul pi hung ke phat chun koi ma cha duty punom long hum ta pu ne hi chi hin dan pau hi e ho la tang le la ni se ai su jing jeng hin kho pa hi ikipun khom nau su ke ding ti akisu ke pu le ki tu thei loi hi pa hi mi na he na ki chip nai ni tu chan gen ku ki tipun khom na hi ke jing jeng na hi le i hat thei pui ma chal thei pui sa ni ni hin manu hi kum som thum thing ding ai ta nai lam ai ta hi chi sa ni hin manu hi kum hi za ta hi ta wangin ivel vet pu I pi ding ai manu ham I pi bol na ding ham ti hi lungil ta gel he sa san
agel se ni sei wangin koi machan jong I don powin ilung han piu che ei that ho thagam ding phula ding ti chu ilung thimo hin a hin la wanoi le se chu hi ti chu na ki popon wanoi le se ki pu dan hi zat chum je hi oi na hi khan ei that ho loi hi ke human rights ang lam kai ka hi je chun ei that ho loi hi mi that ai nan aggressor da hi win ai la human rights su ke tia human right violation hi a violator hi ei that ho ai pun ichungu wa vai hom ho zo ai ti pa hi phate chai het khen diu ka de ne aje chu 1948 December tarik som ni khwa hi the Universal Declaration of Human Rights hi anaki phung do hi UN in na phun do hi article som thum long chu ipa win ei le do pi un inamu diu ka ta sanin hi chi article som thum hi soe bol wa kanom nai ke ho gam sunga jong ke hon ka vet tu diu hi mi thi so ma hi le athi so pa ka mat diu kadan dung zui wa go na ka pe diu athi so aso pi pa chu a victim pa chu compensate ka bol diu hi mi thana ma hi le mi that pa chu achan ding lom punishment chang ding akithak te chu compensate phat cha ka bol diu hi ti ai hi India in jong sui bole India in sui bole hi ja chu chilaya ichen bom pi hom ei tha wang wa adan suke chu India te hi kati lo na chu ke hon vetup na winge ya hi soi boloi aje chu amoi government pu hi we a government pu te chun ke hon vetup na winge ti wa vetup lo wa koi chu ni human right le khabu ki ji chi hi tu chan ge da documented le khabu inei sunu cha hin kum thum lut se na ka kisa lungim pie hi chi ki sim do pa hi ita pe nu chun kho ki hal ha la ki hal ha ni kho zathum la som gu au min mi hinga ki that le ki tha ni kho ki ji lu chu zakko le nga au min hijiti lo hin tui bonga song thum in tunuwa aminan hol be na wa hun tu hin sang le zanga zakhat le som nga le sagi a ki di chen lo mai the aje chu athilo ithi sa loi yo an jin athi ki ji lu lo yo an jin hi chen se hi thi a kho hi zat ki hal rata mis la khat wal refugee a ta ka thu seyun India ten na chon na dung zu na dang dung zu yun ka thu seyun ti hi memorandum som bu wali pe tu cha bon cha ki sun lu de India government in don pon hi chi sam chun ku ke ole na go conflict hi kina hi ve ti pa hi na se aje chu am ho conflict hi ja chu ke ho kin am poi tia lawe conflict hi ham tia cha ki vet ki na hi le ku kin pi chun chi conflict hi poi ti chu written in na pi vin aje chu am ho hi India zalian gal sa da hi vin ke ho hi ki go a i ma cha bol ka hi po ve ei tha pau hi India mi khana ei tha oi bo ve tia hi le kha na pi o hin amon conflict nahi ve ti we ai le conflict hi le aki gel chu lam kai khat chun mi nia kin a hi la ma chunga vai ho ma hi la nia ha ko kho ma cham na sim dim dol koi cham na sim mala la in mi that ho loi zo cho ki ho pi ve alam kai ho chu bullet proof in a po win ama ho hi thil pi ding in ago win EPP go na chutia cho ki na te ni ki ko khoma cham na ki sem lo wa mit that ho loi zo ki ho pia amma ho ding ki gel gun ke ki ti ai lo le chi ho loi hi India government na go hi ding ham ti lo thayum
hikit ta loi geldinga khota hi khangdong hon na lungthim to ana geldi wa ka de akina he tiwa mi than holoi zo ke ho piwa mo ho chan lewo pe de tiwa ami tha manu cha pe go noi dam ti ho lo hi do lo the hi loi chula chung la ngai pui pa te ho vin I bola nei thau ham ki cheng kho ma tia do wa I pije hi sei thei lo ti chu I pa vin ei sei pe jiu chu mi ki thana aki thana je he lo le mi na go hi dam ti to yong chun ki don but to the te ni aki mat nau mai chu ti hi le India te akale na pang ta ve UN lang gen chiu te ti chu anaki ge la 2009 na ki pa nai UN a ki lu dai som le khat ve jen aki chin ke yong ni ve ka ga zawin I chung thu ge ki sein ain la thil tam pi ei del pha e ho hindan pa ki su lo hi aki dang ta khat cho men I chung thu hi human rights solo in special consultative status in a UNI in a do the na di wa 2009 na ki pa na hin ki boi pia I pau chu New York wa ki sola ke hilanga hi ka pa na a pet le communication line khat a pe win website khat a hon pe o hin hi chi communication line a chu chilanga thu do zo se chu in do le kem gam chala ka don bu na jing le sei pai ki re a je chu amo ho sun e ho za na hi ja chu ki don bu man ji 2016 chun special consultative status in pe e pe ding kun che do hin thil so khat sei pe kat ni hungin Kuki Organization for Human Rights Nam I to bang nam tia hung ve tha India intelligence so hung ke so le ipawa ki mu pi win akimu pi chai chayun nila lang ke telephone in bolun ka ki mu pi nom ve ti ka pau to ne ki mu to le phatalo dam ke to I pi ki mu to ngayam kati ki mu to pi te ding list la ana zaw ja su ka ki mu to pi te ngai hi te chu ti le ki mu to te ka tin na jing ka hung ka chin ka ina hungun chi pet ta chu ke ka na lo hun kho ka na pet ai a jing in phai ka na hungun ka ki ho le mun a thu chu phat chan am sei amon report na bol dung zui wa chu hi chi kum zu na chu special consultative status APO hi ko kite ka sei nom tu pi ha metile patte chan veleu chu 1996 a sa ni iman diu hi tiai kilo lo wa pa na tu chan ge hin kho hi ga to ve leu chu akika alai hi mi I zan hi government in kichip nai nei hom ti na mu do diwe special consultative status imudi wa hi Hichipet ta thil so khat chu tunin im di no he tapon phata cha na head diu ka dei chu India government in ku ki ho to UN as special consultative status pe de hi ti cha head ta cha je cho mo ho ma hi avel ha hung ki so lu chipet ta hi gol no ho ko wa de hi a ke ho pi we UN a ho loi dinga chu ti ja ta thil so khat ni ai wanga hilanga ho loi chun kum hi ti chan ki boi pi hin ta e ko bo hi ta ki pa ta chi we na su mil lo diu ti pi so the ya mom ti chu ve leo chu UN na member to India hi member khale permanent member nga del na ala yo e ho chu NGO mai khat ki hi I chung thu hi UN na sei lo khoi ta I sei niu chu le India te cha ton buding a ko maung sa hiu cho I pe sei diu ham keon ka ki hu pi na ve ti diwe ti tel UN na I dot I sei god zo siu cha pan na be su de o chu ti a no hon na ki hu pi le ti wa mo cha ngan si diwe I thu hi Manipur India ke se chang hi lo je wa chu Bangladesh le
palma gam sunga cheng hi je wa chu India chang che na sei thei lo thui ne yo hi chu ta bang te chu India yong I o wa hoi la yong I o so ke te u UN hin I chung thu wa sei thei lo di oi ana ve vin na lung thim ta na da chin di wa ka dei chu ha se ya hin sei te mu le chilanga mo na ki ho pi ho he man cha diu UN a ha se ya ga se ho cha vo diu ham amat diu ham asat diu ham atha diu ham ai wanga India te chun amau le mau ki vo hi ki man hi ve ki than hi ve ti pi na lai diu phat hong thong de aje chu aju en khu achai na hu he dia hin aju en achai na ding thu pa hi isei thei na diu lam pi a hi special consultative status bon chu imu na di wa I hung khol gun se wa hinawa mo ti the le UN I thu ki sei ding a hi po po le na wa I tawang mi te hi wam ti hung ki sol te te de tam ta yo hung ki sol sam tan I he no jong o min ke ta to yong ka ki mu to pha be khat o min ai wang I pi ham ti yo hi ke he be se lo hi chi je a chu hunga ki sei khangai lo we ai wanga a hung ho loi hin thil dang tam pi hi dinga ka ha ta san be se lo we na su min lo diu chu tu idin mun wa hi mi ni hung ven wa le a hinai ati mong mong na dem ku ki hi tha do di we pau khat tho jeng ho la yong chu a ku ki pom nom lo ki ta hal chakhat a koi heu tho ho zo sen la chom ka pom de ati wa hi le a hung teng le hin khong sai ve nga he hung wa le koi ne hi wam te khong sai ka hi ve kang po pya che wa le koi ne am tha do ka hi ve chura chan pun la che wa le koi ne am te zo ka hi pai te ka hi sim te ka hi mal ka hi na pon I pi ham te chi ka pon hi pai te pon sim te pon man te pon tha do pon na pa wo tha do pon tha do pau pai te pau sim te pau zo pau aku ki ding ki ti chum lo ding ku ki gam ngam lo ding ku ki pau yong ku ki chon yong lo de hi chin ni tiang chule ku ki hi once for all a chai na ai tha do di we cha chu ki chai de ahung lo chu phajan la ya la adinga mai di chena ken ka sei jingin a cha na him bong na him ki chin ka ti ji a cha nei a hele a chan bong ha ma thon za kha wam za ngai lo di we bong ni na cha ha ma thon za kha na za ngai lo di we bong nei de bong ham na ham jong bong ham na culture jong bong chon na won jong bong won a cha nei le na pau jong a cha pau na chon na jong a cha chon na won jong a cha won nai ding hi chi ikilung thimbol le pau yo hinga taute mi koi ma cha ngol om ta poi ka so pi te ho aku ki ding be hela ku ki hi so ke wa ku ki ki ti te koi ma cha ku ki hi ji lo pa hi inga aloi lo wa hi le phat khat ting le chi le man tha sa di we hichimina hi galla tol tam piu ma hin hichimina hi thusima nau ma hin ku ki minai lam do gal le tol le thusim le chon dan phajo se hi tu a hi ki tha pat ki di welan khang za khana jong lam do zo ta lo di we iwan pat nau chi pui pa ten first world war hilama na sat pau chu I thusimu ki ji lu cha he hi ja chu iki khel no mu jong le e ho iki khel ingai chan ho ti mu ta di ma sak ngai lam ka chu tu chan ge ipida chura chan pur ki ti jing ham lam ka he ti bang ba koi ma chan ipiti da na accept the lo aji chu agam vai pu chu e ho hui hi lo je wa khel ding hi le manipur government ham ka chuna khel ngai ji e wi vai hom te mu le aku ki chu dei lo yong hi no mi hi mo wai poi mi no yai vai hoi iki vai pu lai se vai hi min he het now min pa hi I pai do thei lo he ti hi su min lo di win ka te mu ne hi ja chu sa ni ki man pau hi
ai thei le tho khon ding hol na ina man do pe lo vai le phachom lo de khang dong hok khang ki na ho lo in an man cha diu tho khon step in a siam pe ungai hi china ding chun thu sim ho loi jong hi thei le tu chan ge ai hi a victim ho na la ya hin khat ve chung yong chun chala ya hin ke tu chung kong ya thum ve na tan chala ya a victim ho loi thu say to record in a ball tu chan ge na record ong chu kan nei ka mo hi na hon na nei le ki pe tu yong phan te a je chu cho loi yong hi hung thi kin na lai diu a thu say di hi lo di a to kha ho khel thu say chu ina koi diu pa hi khununga man cha phai de ti ja chu ke so to ki ho to a video balding that is o se jong a thu do ding ge ya chu ke a ji ding ai bol ka ji chai ma cha ki bol chal thei loin khan ya mi ni ho lai mi la khan wal refugee tai ti jeu chun refugee ho a list ki koi lo chu tu ai ki thep ma tha so helu la di poi ti ja chu list kala wa form ka se ma ka thot patule mi sang som ta bangin bo a hin pelut manin azona cha hin pelut ho loi yong chun hoi la ya chu sum hol na nei go ham tia a benefit a hin vet ki du le e hon la a pe pal ge ya ki chu a khununga man cha the le ta ki bol pa ta chuna ki to lo pha chuna ba na ki zom the ki ne hi ji hin dan pau hi ki khel the han lang ki thu khom the ta nge le hin khununga man cha pha thil tampi koi do e khanga chi thu ki sei te lo yong na khang ki na yong i cha te na sei the hum na lai de ti chu gel ding in ka de khat ve ve yong la ka sein ka kho wa chun talo lo nga atu te ni ki that te ni apiu chu ahungin mi hon na tu te ni a tha thu chu seyun ati le a sei thei po ne a kap chim de ma sana mi hi lom chut chut ne a ka chim de bo zo bo chu nan pan the pasal se la gamma ki sel ga mai ta win ke le ka mo nu la ka tu te ni ha lin zo pa chu ke ko ma min aneu zo pa cha nu ko ma ma hin thing noi gal ho loi hung chun avevin pasal hi na mu do pha lu chun pasal hi tin na pa kai do tam ka kala pi zo pun chung lama le on wan gam na ho ai le sit ke ho ai tin sangkili na do do ve ti chi chu amit na mu he mai cha cha bong bong a so wa adal ha wa hi te nu pi nu chun ka tu te ni chu ama na ding a lo la ta sa khu na ke na ding do lo ka su tu la chat chat jeng ha de ti chu ka ki ve na hi la ka ta sa jong en thang nang pon khat amin ka khu min ngai dam ka thu me ti e hi chi ta chun ata sa cha cha phai e ti e hi chi ho loi ta bang chu a sei nu ta mong a lim chu na koi thei na lai ngai thil tampi ne yun sai pi mola thil so ho yong chi hevin apa ki thatta achapa hi jam do a mi jo sin khopi anu si nu ngai hi chapang keng nu khat amu jing je wa cha khat zo wa ga hol do hi chi chapang chu zan teng la kapan e lu pi je ti chula ai ma apa chu akibulunia ha ki that la za le ve le jun thu sim ki dang ta ji lut ji do ding ne yun thing phai kholen ki hal nin jong pam langa ve hon ham pala ading anu pa ading yeng yong cha mu pha no wa akai khen wa ji ma sang lai ta kap di ho kaim ko te khat chu pau to chapa lin pen to nu mei chapang khat a thi win anu hin a cha chapo a chang bol kho lai hi ja chu phai le a he thai pi le a kap li oi ta a kap li wa hi chang ko nga tu pi e tai
achanunan pha na hi achapa la chanunan pha na hi heno cheloi na tiu alo le anu cha thisa nahi ai wang anunga chapang nau neu chakat apu chu a unu hina ki sa lungim pi a anu a ko na cha la do ama na pu aban lai pi kit hi chi ki ka la a ki sa lungim pi ka la anau pa in sai ata lai pa chu lampia embos ana ka bli ki do hi chu hot bang ho loi jo se thu sim tam pi hi ji do adi ne yo hi chu ho jo se na ko ho chunga ilung han sang wa ka chunga vai po ka he pi ai he du india government chunga hi ki tom hi adi poi ti chu ko hi ji ham ka thi aje chu ma ho ko mai se di chu ho loi ko mai ga se ya chu an kho khat e pe ni yong lo e pe ni yong lo avai hom te thu ka tan di ti a vai hom a government po te ko ma tu se wa hin amo ni chung thu ye se di we a se do the na diu lam pi chu i ti go diu ham ti khang dong ho kin hi ta ka ge le i pui pa te hon bol the chana bol lai tan tu a dam na lai chen e ho loi hin i pi bol wa hi le hi chu ho thu hi se ya hom the ya justice hung hung the ding ham ti hi atha ben gel lew ka de bin pasal khat jong ka hi je tu ni kho hin khat vi jong ka se ta le kilom ka sai i pi bol di hom christian hoi ilung han wa phu ila di hom ai lo le government ko ma hi i chung thu ai se pe lo yon i ti thei di hom hi chi thilung so thei na dinga thu so van noya bible na ki sun thu sim lu ta khat ki hil na thei chu estel thu sim khoi estel hi apanga apa ti di mai te akiwa da ne thu sim ko ti ve moldekai yin agim pi chapang kha de hin lem no na hung pang tan leng wa hung pan lai ta hin haman kitipa hin israel te hi tha chimit dingin lungthim se na kemin leng pa long chun ata san be se ja chu asoi ge ya he de de man cha dinga asil ge ya he de de man cha dinga na phal pi pa chun leng pa soi gi sil ge ya hi anata israel cha te se tha gam dinga older soi hi chi bet ta chu Mordecai in head of han thim lo pi cho hoi lai la ka tawam te leng te kel ko leng in pi kel ko na hi khaw dip po na ki sila to hi chu ato na ding dol che athu sei na ding muna hi pan sai ani hi chi chu leng nu na za do pha na hi no ma sa do pi chu apanga pa chu leng in pi kel ko muna khaw dip pon ki sila to ki di chu ha sa ja ai thei le nga hen tia thu tam pi ve thot azo na Mordecai na sei pi chu Israel cha te wang pathiri na hu hinde izam ta hitabang thil so pet ka hi na chip kha le nang le na in sung kum pi hi pathiri na su mang de ti chu ya henam hi chi kho sa na ja hi pathin in leng nu an pan sa lo mai thei chu le man ti pe ne hi chi za pha na hi estel leng nu chu hi pe se ya mi so la khopi pu pin an ngol taw na ne yun ke le ka to khom pi ai lo la ka so ka kol ho zo sem no an ka ngol diu hi ka thi le ka thi leng pa ko ma ka du de ya ti leng pa ji nu hi da ka thi le ka thi ti chu idat mo mai the chu amo ho gam chon na a chu leng nu hi jong le leng pa ko ma he hunga leng pa na teng go la dop pe lo le tha ding hi de le chu hi chi ya chu ka thi le ka thi leng pa ko ka lu de hi ya lu na a thu chu hum ki le pe ya i pi so
leng pai zan khat I mu thei ta lo ai mu thei lo pha na cha ki phet le je nga hi le leng te le khabu thieng ti di mai tin ale khabu kha pho do ale kha pho ave na vet je nga hi le I pian mu dam ti le mol di kain leng pa I nu ki so ni in tha di nga gun an hu do thu sim chana ki so aba ne vet ki na mol di kai thil pho bol ja hi leng te ni pi bol pe tam tia ve le ma cha ki bol pe ta lo chu pha na chu leng pan mol di kai thil pha bol pe ding a gela asakol chunga to sa leng won pia mi that da ki go pa ha man ja chu pathi ne na dop leng pa na dop sang mi pa nu no men ta khopi pum pia sa ma nu zui sa cho thil ki dang ta so thil rau che chu hung ki le pia azo na chu leng pan Israel cha ten a le thu thei di wa thu pi anei thei pa na chu Israel cha te chu ki su kam hil lo wa le thu thei wa ki hu hi nga hi mi tha na dinga thing pel sim pe pa haman zo chun a thing pel si ma cha ma khai ri pate chan ngai tu lewan hi chi gam hu na hi pui pa thi san lo mai hi chi gam hu na hi I pui pa thi san lun na pa hi thil neu cha long ki pa manai ki pe khalo lai we chu ti hi le e yu dinga jong hi leng pa I mut sa lo khat hi a do thei le I pi ham khat hi I mu thei te dinga ka ta sa nei ye chun ikinu len pen ta tu mi tham lungel thei ho loi ni to diu chu me mi tham ho loi to diu me mi tham ho li to diu hi I tau diu leng pa I mut sa lo ding a hu do thei na dai pathin ko mai tau diu hin lungel thei yo sin mol di kai le estel leng nun a to pa hi e ho to di hi adam jo sin pathin ko mai tau diu hi kinoi tin ka ge le ne hi je chun chu ta bang pan mun lo pi ta ni hi tunin na ho jo se ko ma ka da tha no men kum som thum thing ta dinga nai lam ta tu ni ko chan ge ya hi chi chung chang thu se lo wa se tu lo wa mi bo jang nan om de se sai so pite ho hi chi na vet sa chu ku ki cha te ho ka gang lal khwainun ku ki cha pa no lo ham atia sap pa hi phat jo se ai ho la hi ki sam jing thei din ka ta sanin ase ding um lo ma tong ding um lo ham ki hi ge lo tin atha ben ei thadei man ho chunga hi luhan diu ai poi agam vai po athu ka sei pi na winge tip te sei lo te chunga hi I boi nau I hut vai ha sei jing ho ngai ye ti hi sumil po te pathin ko ma taw le han pathin in leng pa hi I mun no sen tin I pui pa thi san lon na gam sunga hi agam hu na na cha lo nau ki pa mani ma cha mu lo na ho wa jong ki pa mani mu wa ikidu do thei biu ham ti chu tu ni ai hi ke chapang lung ge la record a ho to ka su to a ikitil kho na wa pang ding ham tia ka se hin tin yam te a po na de se ja se hilam no me ki ngai lam tin apa ai se kha o mai na pathin phat thei bu pe han ka